Assalamu alaikum. Barga sabu. Barga hansu kaba. Video yana te kala M5 RP comité stratégique ngano ka M5 jeunesse coordination na kubebi. Bi alhamisa novembre handu jiru waranka cindi duahan. Jeunesse ina délégation beri fote bora ya ganga coordination ina nge mabanga na comité stratégique nge ma dicere nge ma car fahamandi. Wodi neiba ngal habaro ya har bora kushi mabayaga. Jeune kan shinere way kan go region era way kan go alentere way kan go diaspora ri kuma bayaga nda bora kul kan go labor. Margawo comité stratégique jina bori kan kara nga tagi hundi nda Abdel Kader Maiga nda Tahiru Dikko nda Madan Sidibe Fatim Sidibe nda Amadou Sidibe nda way coordination Njai Channel barkanti kanti ngati M5 Genoso anenga maba hayan baranga do kanga banga mite comité stratégique ngaga ba mo ngama ngala kalo no hay foyle hayan ngati ngem bal habari kul kanti iri no kul kan comité stratégique nite jirbi korawera nganda communauté internationale organisation union africaine organisation de la francophonie MINUSMA da CNSP widi kula habari mino ngishi in kanto ha fono ngai gaba comité stratégique ma bayaga ngai we jeune ngai comité stratégique bande ngai shazamba so honda iga ce jeune boba yanshi iga place no jare shi iga jare honnandi place jare honnandi nuru iga bangay ma jeune ka comité stratégique bande ziga be jeune ngati wangizi jeune ngai ka désobéissance civilité jeune ngai ka bu 10, 11, 12 juillet. Donc, il y a un jeune ka comité stratégique au bandé. Donc, jeune ka lahiduza, kane comité stratégique au mobekanti ngashi M5 Zamba. Ngasha Zamba, zangana Zamba yentenga bonno ngana Zamba. Parce que bora kulkan bulli tora. Ikul jeune. Donc, woken ngai daga wiri comité stratégique au ngati ndanganda gouvernement ngo kaka wafa ko hayga wala CNSP. Bori kan bushan no mate enquête ya mate bori kan ordre du mo bori dimi kalima bayaga wuti haygina in kanto corruption o kan labo hasara almano hasara eno soja kul kan gabu kul jenian way kan gabu wangora way kan terroriste giwi ndi bumo ngey wande ndangize baraner donc corruption o kan go l'armera milliard jember fa milliard zangu hinkanda milliard waranza kan ni voti ni no hino bore shimika wangu jine de l'armée ha kallal mano dunku kalama enquête ya mataga malingi mabaya inzanto ngati Mali accord d'Alger ndaga gorandi ngey ma comité stratégique ko shanne ngey yaddi gamo kanti accord ima goni ga barmay tara men da barmay ga tara hay taci kan comité stratégique ko ni shi négocier wodi nga yaddaga wo shi gane unité nationale Mali kulmataf la souveraineté de l'état malien sur l'ensemble du territoire woti Mali hino mabara labu kulu Mali drapeau zakai hala tinzawatan hala kidal hala gelhok nun kulma shawra kan Mali drapeau char et la forme républicaine de l'état est laïque woti Mali ra borkula dina kanga ba mati shi borkul gabi mo hora dina kan shi bagar in kanto hinzanto kan shi kan négocier ayne unité nationale ayne forme républicaine de l'état ayne l'intégrité du territoire woti Mali mata fo la bo farsa kun mashtar woti haya taki kanine kalima tabati ita kanto ngati la souveraineté sur l'ensemble du territoire ngati Mali drapeau mo baran ngukula jeune na ngi mawo ngi yaddaga mo ine ko ine réforme kanga kakate sanda constitution da sharia kanga kaka zandi ka election organisé il m'a dabarité borimo waf ko hay kulga amma conseil des national de transition taka diga bangi ma gorandi jeune man yaddaga wo kan comité stratégique ko na har ngi yaddaga kanti taka kanda transition gouvernement go gabanga mata shi fondra e sento age mandi député ngoyo
ngati ma loi en voté ima gouvernement go contrôler borkan ka kan go contrôler ngano no manu gouvernement no ka ki no vice président de la transition ngam ka CNT boriza ngebe na go ti ka gouvernement go contrôler wo shin katew in kanto boran kanga ko député en dogera imme maka bori ha bori kun malizi kuma wa futa ka kan ni suba mais man ti transition vice président no maka ka suba bor kaga ba ma zama dan CNT wodi shi dago donc il ni che borku kan ko nganda comité stratégique ko mana wafuko wodin ko amana ko M5 manu jeune nanga yadda wodin da jeune yan gono kigi démarcher kan ngai mika M5 ra hakuy no place yan CNT randa gouvernement wonda ministère jeune nanga ne borku kan ko ngaba manu ga ko jeune ne mo ngai ga ba M5 ra pe jina bori mo wafuko ngai shi ba mi cerce di cindi taka kan ni na boyo ta hala ibe ka hun hinora ima ga butaka dinda pour que changement mo maka labora hasara kan ga te labora taka kan labor manu ga hasara taka kan da mali shi juwal ka bori wedun nan ga ba hay bar mai makira da wodinti il bakar bora pour dunga pour que bani maka labora donc population o sécurité o labo kulla wodi hin ku kan sha gorandi nganda M5 shin ko wafu nganda M5 jeune shin ko wafu donc chenal barkante kantiri de jeune gamare ngay tuyi ay bayi kurma kangal barkante har wasu ko rashanara wetal habar beri kan tebi fu ay gaba jeune kurma bayaga we kan gama ko rashan we kan go mali nda we kan go tare we chenal barkante ke bayi hawar shi kuma fondo we il commune no bani